Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada sore hari ini, Before we enter the Word of God this evening, ada sedikit pengumuman. there are a few announcements. Tapi sebelum itu, saya lebih baik panggil Ibu Fang-Fang untuk bersaksi. So I will call my wife to do the testimony. Karena kesaksian daripada Ibu Fang-Fang kemarin tentang alam roh ajaib sekali. Because her testimony yesterday about the spiritual realm was so amazing. Waktu doa malam, silakan. Waktu itu hari Kamis, Thursday, jam sekitar jam 2:30. around 2:30. Jam 2. Saya pulang dari restoran I had just come from the Sebelum restaurant. saya pulang ke rumah saya, mulai sekarang ini saya berdoa. Saya berdoa untuk jiwa-jiwa supaya I start praying for- terutama di Calvary Harvest. Dan kami bergandengan tangan saat itu, saya, Pak Roy, Stephen, dan Angel. Oh, sorry. Saya lupa. Ya, jadi 4 orang, saudara. There were 4 people. Saya, Me, Pak Roy, my husband, Stephen, and Angel. Kami waktu itu bergandengan tangan. So we were holding hands together. Saat waktu itu kami menengadahkan ke langit, kami berdoa We look up supaya Tuhan, supaya semua kutuk iblis yang dilontarkan pada saat jam-jam itu tertentu. So we were praying for the curses being hurled down that time. Because sebab Tuhan itu, saudara, memberi Roh Kudus berbicara. The Holy Spirit spoke to Iblis bekerja itu antara jam 12 the devil is working between 12 o'clock, sampai sekitar jam 12 sampai jam 4. 12 to 4 o'clock in the afternoon. Pada saat orang-orang tidur, When they're asleep, dia itu berusaha menyerang setiap anak-anak they Tuhan. try to take every God's children. Jadi saya berdoa dalam jam-jam itu. So I just pray for in those hours. Setelah itu saya waktu itu semua ada penglihatan, banyak setan-setan di situ yang berkeliaran. That time, everybody had the vision, and there was so many devils like looking around. Dan setan itu berupa singa, tapi wajahnya manusia. And the devil looked like a lion with a human face. Dan beberapa juga ada berbentuk orang dan perempuan rambutnya panjang. And also in a human form, a woman with long hair. Dan pada saat itu, And that time, waktu saya merasa itu, saya langsung, Tuhan kirim pasukan malaikat Mikaelmu, Tuhan, when I felt that, I asked God to send His angels, the Michael, berperang menggantikan kami. to go in spiritual warfare, replacing us. Di situ malaikat Tuhan besar tinggi, dia ada di tengah-tengah saya dan Angel. So the angel, the big one, was among us. Karena ketika saya dan Angel waktu berjabat tangan, When me and Angel, when we were holding hands, iblis itu berusaha untuk menggapai tangan kami berdua untuk di-break. the devil tried to break us, our strength. Tetapi dia tidak bisa karena ada kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus She HaMashiach. wasn't able to do so because there was the power of the Christ, or from Jesus Christ. Setelah itu saya jam 2:30 saya pulang. Jam 3 saya belum tidur. Jam 3:30 saya bersembahyang, berdoa lagi bersama saya sama suami saya sama Pak Roy. Saya berdoa untuk tidur supaya Tuhan tutup bungkus dengan biru kuasa darah Tuhan Yesus HaMashiach. After that, I went home 2:30, but I didn't sleep. At 4 o'clock, I decided to pray with my husband. So we would like to get covered by the power of Jesus Christ. Baru saya tidur, saya waktu itu keluar, saya dibangun sama Tuhan, saudara. I had just fallen asleep, and God woke me up. Dan saya lihat jam itu jam 4:30. And I look at the clock. That was 4:30 in the morning. Jam 4:30 tiba-tiba perut saya itu sakitnya luar biasa. And suddenly I had a pain in my stomach. Luar biasa sakitnya sampai kayak
kayak orang beranak gitu, The pain orang was so mau lahir. grievous. Semakin sampai melihat saya sampai ke kamar mandi. So and I had to go to the bathroom. Dan setelah saya di kamar, gigi saya mulai sakit dari gigi bawah sama gigi atas. And then all my Semuanya teeth luar biasa. started to feel the pain as well. Setelah itu waktu sakit saya sentuh gigi saya ini, belakang gigi saya goyang dan tinggal bisa diputus gitu. When I touched my teeth, they were moving, but it wouldn't be fallen off. Terus saya, aduh gigi saya ini mulai goyang. Ini mata nih, besok saya ke dokter gigi. Saya paling takut ke dokter gigi, saya nggak seneng ke dokter gigi. And I thought I had problem with my teeth, and I thought I was going to go to my dentist. Dan saya berpikir, Tuhan saya ini makan apa ya? Kok bisa gigi saya sesakit kayak gitu? And I asked God, what did I eat? Because I have the pain from the teeth. Dan kok mau copot dan perut saya semakin. And it seems like my teeth are falling out. Kemudian Roh Kudus mengingatkan, kamu ingat waktu itu kamu peperangan roh. And the Holy Spirit admonished me. That time you had a spiritual warfare with the devil. Dan iblis berusaha untuk menyerang lewat penyakit itu. And the devil tried to attack you through that disease. Giginya bukan satu loh yang sakit, tapi banyak yang deretan bawah yang sebelah bawah sama sebelah atas. Saya betul-betul tangan saya masukkan, betul saya merasakan giginya itu sudah tinggal copot gitu. So all my teeth were in pain. So the pain was so terrible. Even it seems like my whole teeth were moving. Kemudian langsung sebetulnya hati saya agak lemah. That time I was kind of weak. Tetapi Roh Kudus ingatkan saya, di dalam peperangan kamu tidak boleh menangis, kamu tidak boleh lemah, But the kamu Holy harus Spirit kuat. admonished me. So in the battle with the devil, you have to be strong. You cannot cry. Akhirnya saya waktu itu ada peperangan di kamar mandi, saudara. And then I had a spiritual warfare in the bathroom. Dan saya usir segala iblis sakit penyakit yang mengganggu, dan saya bilang tidak ada serangan balik dari iblis. Engkau tidak boleh menakut-nakuti saya bilang. And I rebuked all the devil's attacks, Kemudian- almost sickness. Kemudian saudara, waktu itu setelah jam 5:30 pagi saya nggak tidur. So Saya- 5:30 I was still awake. Itu peperangan berdoa sampai cukup lumayan saudara. Saya langsung duduk. Saya ucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Waktu peperangan roh, saya ucapkan pedang roh Tuhan, yaitu firman Tuhan. I sat down and decided to speak the words, the words. Luar biasa saudara. Pedang roh memang betul itu pedang roh, menghancurkan semuanya. Dan waktu itu setelah itu saya bilang, Tuhan, sebentar lagi anak-anak mau bangun. Sudah jam 7-an. Biasanya anak-anak itu kalau sudah bangun dia ke kamar saya minta doa satu persatu untuk dia berangkat sekolah. Saya belum tidur Tuhan, saya ngantuk, tolong Tuhan beri saya bahasa roh supaya kontak langsung ke alam roh, langsung kontak kepada Bapa saya Yahweh. That time I was very tired, but I couldn't sleep. Usually I said, I have to pray for the kids, but that time I was just praying, asking the Father. Terpujilah nama Tuhan saudara. Praise the Lord. Ketika saya bangun, When I woke up, saya waktu itu gini, aduh terima kasih Tuhan, kok nggak sakit lagi ya? Saya sampai goyang-goyangkan gigi saya, sembuh saudara. so I was healed totally. Total normal. Terpujilah nama Yahweh kita Yesus Maha. Amin. 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 Puji Tuhan, terima Praise the kasih. Lord. Thank you for the testimony. Itu adalah salah satu dari berkat peperangan roh ya. One was one of the blessings of the spiritual warfare. Dan sore hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan sore hari ini sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan kesaksian oleh Ibu Fangfang. This evening, the sermon is very related to what we just heard, the testimony of Ibu Fangfang. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada sedikit pengumuman. Kita besok ada persekutuan di rumah daripada Pak Freddy dari Ibu Linda jam 10.30 pagi. Tomorrow at 10 o'clock in the morning, we have a fellowship at Pak Freddy's house Di Brea ya. in Brea.
Oke, jadi itu schedule untuk besok, dan kemudian hari Jumat tetap ada doa di ruang doa jam 8 sore. Friday at 8 o'clock in the evening, so we'll be having a prayer next door. Kemudian kita punya website, So we have a website, tapi masih belum sempurna but it's not done completely karena baru on kemarin, saudara. because it has just started. Tapi sedikit demi sedikit akan kita sempurnakan. So by little we're gonna make it perfect. Ini kalau saudara buka di dalam calvaryharvestla.org, itu adalah website kita. There's the website you can open on your computer. Ya, saudara bisa buka. Calvary Harvest. Tempatnya seperti demikian untuk sementara. Iya, jadi saudara bisa catat So you're gonna write down this website. calvaryharvestla.org. Nanti di sini akan ada bagian untuk puji-pujian firman Tuhan, dan kemudian ada banyak hal yang kita bisa lakukan di website ini. There will be few things on the website like the worship and the sermon. Saudara bisa copy paste sehingga saudara bisa sebarkan di social media dan sebagainya, So you can copy paste this and you can share. dan menjadi berkat buat banyak orang. So it's gonna be a blessing for others. Oke, satu lagi sebelum kita masuk firman Tuhan, Before we enter the Word of God, kalau saudara rindu untuk menyumbang makanan, if you are longing to donate some food, saya sarankan alangkah baiknya saudara bisa menyumbang dalam bentuk uang. so it's much better if you donate in cash. Saudara bisa taruh di envelope, tulisin ini untuk konsumsi. So you can put in the envelope and write down for the Konsumsi. for consumption. Iya, jadi saudara nanti kita bisa atur untuk pelayanan makanan buat gereja ini. So we're gonna be arranging the ministry of the food for this Kalau church. saudara ingin menyumbang berupa minuman, If you want to donate as drinks, usahakan dalam bentuk kalengan atau package, there in the one like can drink or the one in package. sehingga dengan mudah dapat dibagikan. So it's gonna be very practical. Oke, puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan sore hari ini. We're gonna start with the Word of God this evening. Minggu lalu kita sudah belajar Last week mengenai prinsip-prinsip peperangan rohani. we started about the principles of the spiritual warfare. Ya, kita akan baca sama-sama lagi satu hal di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. We'll be 1 reading Petrus this 5 ayat together. yang ke-8 ya. 1 Peter. Ayo kita baca sama-sama. Saudara sudah dapat semua? Mungkin terlalu kecil dari belakang. Ya. Saudara buka lewat cellphone saudara, Alkitab saudara buka sekarang. Kita akan baca sama-sama. Silakan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. 1 Petrus, 1 Peter 5:8. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Kita sama-sama baca dalam bahasa Indonesia ya. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan sore hari ini berkata, sadar dan berjaga-jaga. The Word of God says, stay alert and be vigilant. Jangan tidak sadar dan tertidur. Don't be not alert and sleep. Karena peperangan ini saudara nggak tahu kapan datangnya. Because you don't know when this spiritual warfare comes to attack you. Kita mesti mempunyai roh yang sensitif. We have to get a very sensitive spirit. Bukan berarti sensitif mudah tersinggung, It doesn't mean that you get angry easily. Not, atau sensitif mudah marah, atau apapun juga, bukan seperti itu, bukan. not being sensitive in a negative way. Tetapi sensitif untuk menerima perkara-perkara yang dari Tuhan. But it's being sensitive to receive the things from God. Kalau saudara buka mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, If you open from the Genesis to Revelation,
sebetulnya hubungan antara alam roh dan alam nyata itu sangat-sangat kuat The sekali. relationship between the spiritual realm with the physical realm is very, very strong. Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created heaven and earth. Berarti Tuhan yang alam supernatural membuat sesuatu yang nampak pada saat kita lihat sekarang ini. It means the God in the supernatural created a physical realm that we can see. Dan setelah itu terjadi kejatuhan. And then after that there was a fall. Karena manusia memilih iblis. Because the man chose the devil. Jadi hubungan antara alam roh dan alam nyata itu kuat-kuat sekali, sangat-sangat kuat. So the relation between the spiritual realm and the physical realm is very strong. Seringkali kita mendapat pengajaran yang keliru. So often we have very wrong teaching about this. Kalau kita tidak bisa melihat, itu tidak nyata. If we cannot see, Kalau kita tidak bisa mencium, oh itu tidak nyata. or if we cannot see, or we can smell, Atau kalau kita meaning tidak it's bisa not real. menyentuhnya, Or maybe we cannot touch it, oh itu tidak nyata. so it's not real. Itu pengajaran yang diajarkan untuk menipu manusia. There's a teaching to deceive man. Firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. So the word of God doesn't teach you so. Karena Rasul Paulus berkata, Because Peter, apa yang tidak kelihatan whatever unseen itu kekal. is eternal. Apa yang kelihatan Whatever seen sementara. is only temporary. Saudara bisa lihat bukannya nggak ada, sementara. It's temporary. It doesn't mean like there is none. Tetapi apa yang kekal, apa yang tidak kelihatan itu kekal selama-lamanya. So the unseen thing is eternal. Jadi kita harus waspada. So we have to be vigilant. Saudara semakin meningkat di dalam Tuhan, If you are going to the next level in God, minta supaya radar saudara ask for your radar untuk aktif lebih peka lagi. to be activated more. Saya harus kasih ini supaya mempersiapkan gereja Tuhan, I have to tell you this to prepare the church of God, mempersiapkan saudara dan saya. to prepare yourself and myself. Kemarin waktu doa malam saya memberikan sebuah pertanyaan. Yesterday when we had a prayer meeting, I gave a question. Bumi ini tambah lama tambah baik atau tambah jahat? The world is going to be better or worse or Jawaban saudara wicked? bagaimana? Tambah What is baik your atau tambah answer? jahat? To be better or to be Nah, wicked? saya rasa saya dengar banyak jahatnya saudara. More wicked. Iya, karena aktivitas roh jahat ini sudah mulai nampak keluar semua. Because the activities of the spirit of the satanic spirits are appearing right now. 20-30 tahun yang lalu, Long time ago, like 20 years ago, orang akan sungkan mengakui aku pengikut setan. they will be reluctant to admit that they were the Satan follower. Tapi hari ini But today, mereka tidak malu. so they are not reluctant anymore. Bahkan mereka bangga dan menikmati. Even they are so proud and will enjoy being that way. Aktivitas apa yang menyebabkan ini bisa muncul sedemikian rupa? What kind of activity is steering this thing to be appearing? Gelombang roh-roh jahat sudah mulai terasa sangat kuat. The waves of the demonic spirit activities are getting stronger. Kalau kita sebagai gereja Tuhan tidak dipersiapkan melalui firman Tuhan, As a church, we are not prepared, equipped by the Word of God. akan mudah sekali dijatuhkan, It's going to be very easy for us to be overthrown. akan mudah sekali disesatkan. It's going to be very easy to be led astray. Padahal Tuhan memberikan kuasa dalam hidup saudara. Actually, God gives you power in your life. Tapi karena tipu muslihat iblis, But because of the deceiving thing from evil, saudara dibuat tidak berdaya. so you are made paralyzed. Saudara bisa lihat, As you can see. orang Kristen dibuat lumpuh. So the Christian are made to be paralyzed. Begitu ada pergerakan roh-roh jahat bekerja, When there is a demonic movement, kita tidak tahu apa yang kita lakukan. we don't know what we are doing.
Karena kita tidak pernah dilatih untuk berperang. Because we haven't been trained to be in a spiritual warfare. Padahal firman Tuhan berkata, pakailah segenap senjata Tuhan. But the scripture says, put on the whole armor of God. Tapi karena itu tidak diajarkan di dalam gereja But because that thing is not being taught in a dan church, tidak dilatih, maka orang Kristen banyak yang lumpuh. because they are not being trained and many people are being paralyzed. Kalau saudara melihat aktivitas roh jahat, If you see the activities of the demonic spirits, jangan diam saja. don't stay still. Saudara bisa lihat, jangan diam saja. Don't stay still. Firman Tuhan berkata, lawan. The scripture says, rebuke it. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Be sober, be vigilant. Lawan. Rebuke. Gak bisa didiemin saja. So you cannot just do nothing. Akan merugikan diri sendiri. It's not going to be beneficial for yourself. No, merugikan diri sendiri. It's not going to be. It's not going to be beneficial for yourself. Iya betul, thank you. Jadi saudara bisa mengerti ya. As you can understand, Saya akan berikan dasarnya sore hari ini tentang unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada dalam firman Tuhan. I will give you the basic of the elements from the scriptures. Dasar ayatnya adalah di dalam Yohanes 14 ayat 26. Saudara bisa catat. In John chapter 14, 26. Yang berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. John 14, 26. But when the Father sends the Advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Holy Spirit will teach you everything. Dengan demikian saudara mempunyai sensitif kepekaan dengan Roh Tuhan. So you'll be having a sensitivity with the Spirit of God. Kemarin saya mendengar salah seorang ibu bersaksi bahwa waktu bosnya keluar dari rumah pergi kemana saya nggak tahu. I had a testimony from a lady yesterday Dia tinggal sendirian di rumah. when she was alone because her master was gone, Kemudian dia bau seperti bau sekam. and then she smelled something really bad, like a smell of Tajam skunk. sekali. It's very offensive. Kemudian begitu bosnya datang, dia berkata nggak ada bau apa. When her boss came, there was nothing like that. Ada bau busuk. Something that smells like a rotten thing. Atau saudara mendapatkan mimpi. Or maybe you can have a dream. Mimpinya aneh. So it's like a weird dream. Sepertinya saudara dikejar-kejar. It's like you're being chased off. Jangan didiamkan. Don't just do nothing. Firman Tuhan berkata, lawan si iblis. Scripture says, rebuke the devil. Saudara punya kuasa dari Tuhan. You have power from the Lord. Amen. Amen. Jangan dilumpuhkan. Don't paralyze it. Hidup saudara ada darah Yeshua Masiah. So your life is the blood of Christ. 2 minggu sekali kita makan dan minum tubuh dan darah Jesus. Every 2 weeks we have a Holy Communion. So we eat and we eat the blood. We eat the flesh of Jesus. Firman Tuhan berkata, And the Scripture says, siapa makan tubuhku dan minum darahku, whoever eats my flesh, my body, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. he dwells in me and I dwell in him. Kita di dalam Tuhan, We are in the Lord dan Tuhan di dalam kita. and the Lord is in us. Berarti Yeshua ada di dalam hidup kita, baju kita dalam Yeshua. It means Joshua is in us. Dan itu luar biasa. And this is very amazing. Setan tidak akan datang pada saudara dengan menakut-nakuti, begitu tidak. Devil cannot come to terrify you like that. Tapi seringkali setan datang dengan tipu daya. But often the devil comes with a trick. Dengan tipu daya, maka terjadi toleransi. So there's a trick, so there will be a tolerance. Dan akhirnya akan menjadi suam-suam kuku. And it becomes lukewarm. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak dingin atau tidak panas, The Scripture says if you are either hot or cold, aku muntahkan. I will spew you up.
di dalam kitab Wahyu dikatakan The akan Revelation says, dimuntahkan I will spew you up karena suam-suam. because you are being lukewarm. Kalau dimuntahkan berarti tidak ada di dalam Jesus. If the God spew you up, it means you are not in God, in Jesus. Di luar Jesus kita bahaya sekali. Beyond Jesus, we are in danger. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. The scripture says, without God, you cannot do anything. Saudara bisa lihat, kita harus aware tentang alam roh yang satu itu. We have to be aware about this spiritual realm. Nah, Tuhan juga memberikan elemen-elemennya. God also gives us His elements. Tuhan bisa pakai segala cara. God can use any ways. Tetapi satu hal yang harus saudara ingat, But one thing that you have to remember, jangan memberhalakan bendanya. don't idolize the thing. Jangan diberhalakan bendanya. Don't idolize that. Benda akan tetap benda. The thing will be a thing. Tapi Tuhan bisa pakai benda ini. But God can use anything. Jangan pernah dibalik, saudara. Don't ever do it like vice versa. Saudara bisa berdoa untuk benda ini dikasih kuasa oleh Roh Kudus. You can pray over this thing to be having a power. Tapi jangan pernah diberhalakan. But don't ever idolize this. Ngerti ya? Saudara setuju ya? So you know that. You Jangan pernah understand? memberhalakan. Don't ever idolize it. Firman Tuhannya bagaimana? So what does the Word of God say? Lukas 8 ayat 44. Lukas 8 ayat 44. Perempuan ini mempunyai masalah dalam kesehatannya. This woman had a problem with his health. 12 tahun dia pendarahan, kagak sembuh-sembuh. 12 years she had a bleeding and she was not healed. Dia sudah pergi tabib demi tabib sehingga habis uangnya She went to many doctors, but she spent all the money she had, dan tidak terjadi perubahan apa-apa. and nothing changed. Bahkan semakin buruk jelas. Even she became worse. Satu hari dia mendengar Jesus. One day she heard about Jesus. Dia mungkin hanya dengar, dia tidak kenal siapa Jesus. Maybe she only heard, but she didn't know who Jesus was. Tapi dia hanya mendengar kesaksiannya saja. But she only heard his testimony. Banyak orang yang sembuh loh. There were so many people being healed. Buta melihat, The blind see, lumpuh berjalan, the lame walk, kusta tahir, the leprosy mati, bangkit. cleared, the dead being risen. Dia hanya berpikir, And she only thought, apakah itu bisa mungkin untuk hidup is saya? this possible for me? Dan roh Tuhan berbisik dalam telinga perempuan ini. And the Spirit of God whispered to her, Kejar. go for it. Karena ada suara yang berkata, Jesus sedang lewat. Because there was a voice saying, Jesus is passing through. Imannya bangkit, And her faith arose. berarti ada sesuatu yang istimewa dari sana. So there was something special from the Lord. Tapi bagaimana mungkin But how is possible? untuk orang perjanjian lama penyakit ini harus disingkirkan dari community? When the Old Testament, when you had a leprosy, you had to be isolated from the community Ini seperti sakit kusta karena najis. because the leprosy is very unclean. Tapi satu hal di dalam hidup perempuan ini, But one thing in her life, Roh Kudus berbicara. the Holy Spirit spoke to her, Jamah saja jubah-jubah. touch his cloak, Jesus lewat dengan banyak orang. and Jesus passed through with many people. Dia berusaha terobos. And she tried to penetrate the multitude. Dia berkata, asal ku jamah jubah-jubahnya, aku sembuh. And she says, Asal ku jamah jubah-jubahnya, if only I just touch his cloak, I will be aku akan healed. sembuh. I will be healed. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah missionary Years ago, there was a missionary, dan dia ke daerah
Amerika Latin. And he went to Latin America. Apa yang terjadi di sana? Kegerakan terjadi besar-besaran. What happened? There was a big revival. Terjadi banyak kesembuhan dan sebagainya. There were many healings and everything else. Tetapi masalahnya kekuatan manusia terbatas. But the problem is strength of man limited. Missionary ini kelelahan. This missionary became so tired. Dia kelelahan, saudara. So he was very exhausted. Tapi masih banyak yang perlu didoakan. But they were still able to be prayed on. Karena dari dusun demi dusun tersebar, ada kesembuhan, ada mujizat. Because from one village to another village, the thing spreading. Apa yang There's a terjadi? healing. Roh Tuhan bicara kepada missionary. What happened? The Spirit of God spoke to him. Di tengah-tengah lapangan itu In the middle of the field, ada tiang. there's a pole. Nah, tiang ini biasanya untuk mengikatkan kuda, tali kuda di sini. Usually, this pole is being used to tie up horses. Roh Tuhan bicara dengan missionary ini, The Spirit of God spoke to him. berdoa untuk tiang ini. Pray for the pole. Dan kemudian dia turuti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. And he just did whatever the Holy Spirit told him. Tiang itu didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Namanya. And he prayed for the pole in the name of Jesus. Siapa yang menjamah tiang ini sembuh. Whoever touches the pole is going to be healed. Saudara tahu dia harus pulang, kelelahan. So he was exhausted and he had to go home. Orang berdatangan sentuh itu tiang. And many people came and touched the pole. Kesembuhan terjadi. And they got healed. Kesembuhan terjadi. Yang kerasukan setan dilepaskan. And the people who possessed delivered. Saudara bisa lihat, Tuhan bisa berbuat demikian. God can do such thing. Masih ingat Rasul Paulus? Paul. Dia pakai sapu tangan. So he used his handkerchief to people in eastern area. Begitu sapu tangan itu diletakkan di orang yang sakit, When the handkerchief was put on the sick, dia jadi sembuh. and those people got healed. Saudara bisa lihat, Tuhan bisa bekerja menggunakan elemen-elemen. God can use elements. Ada banyak elemen. There are many elements. Saya tidak bisa bicarakan satu-satu. I cannot talk about this one by one. Tetapi sebelum masuk di dalam elemen itu, saya ingin saudara bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja 13, 14 sampai 19. But before we talk about that, I want you to look at the Kings, 2 Kings, chapter 13, 14, 19. Oke. Tolong Michael bisa maju ke depan. Baca dengan keras. Baik, maju baik. 2 Raja-Raja ayat 13 pasal 13 ayat 14 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia pada raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, serta katanya, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa pada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Tuhan itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Amin. Ini perkara ajaib. This is a very remarkable thing. Mengapa? Why?
Saya kasih ilustrasi. So I will give you an illustration. Jadi maju. 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 Tadi kan sudah dibaca kan ya, firman Tuhan ya. We have read the verses. Jangan jauh-jauh. Coba kamu adakan gerakan seperti kamu mau lempar anak panah. So I'm going to ask you. Model kayak gitu, apa? Lihat. Oke? Iya, ke arah sini. I'm going to ask you to do a movement that where you would like to throw something. Sungguh-sungguh. Oke. With seriously. Perhatikan ayat 16. Perhatikan ayat 16. Dikatakan bahwa Elisa. It says on the Apa? verse 16. Coba baca lagi ayat 16. Elisa ngapain Elisa? Nah, raja ini dia sudah tarik busur. He was ready to put the arrow. Elisa menaruh apa? And Elisa had laid hand on him, Ditaruh di atas tangannya. upon his hand. Itu lambang apa? What symbol is this? It's a blessing. Betul? Is that right? Kemudian bukan cuma diletakkan. Not only he laid Ayat selanjutnya hand dikatakan, upon his hand, ayat selanjutnya dikatakan, but the following verse says, ayat 17. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. so Elisa said, this is the Lord's arrow, an arrow of victory over arrow from the Lord. Dia berkatin, So he blessed it. dia speak firman Tuhan. He spoke the word. Dia berbicara firman Tuhan. He spoke the word. Ini anak panah kemenangan dari Tuhan. This is the arrow of victory from the Lord. Seharusnya raja ini mengerti. So this king should have understood. Dan dia lepas. Bus, gitu loh. Bus. Bus. Menang ya, ingat ya. Terus kemudian Elisa berkata, ambil anak panah lagi. Then Elisa said, pick up the other arrows. Ambil panah lagi, bukan gini lagi sekarang, tapi dia berkata pukul ke tanah. And he said, strike them on the ground. Sejak anak panah itu diberkati Tuhan, After the arrows being blessed, ada kuasa yang menyertai hidup raja ini. there is power with this king. Setiap kali tindakannya Every time he made something, akan berdampak, baik itu besar atau kecil. it's gonna be impacting either big or small. Sayangnya dari cerita itu berkata bahwa anak panah, thank you so much, Tuhan berkati. Anak panah yang diambil But unfortunately, the arrow taken hanya dipukul berapa kali? 3. only being struck 3 times on the ground. Kalau sebetulnya raja ini kan dengar kan suaranya Elisa, ini anak panah kemenangan untuk kamu. The king heard about Elisa saying, this is the arrow of the victory of Seharusnya the dia Lord. bisa mengkalkulasi. So he should have known how to Kalau dia calculate. suruh pukul, dia harus pukul banyak-banyak, saudara. If he was asked to strike the arrow, so he had to strike Sehingga more on the ground. iblis, musuh dikalahkan total. But the devil defeated him Tapi karena dia tidak percaya, because he didn't believe. dia hanya pukul 3 kali. He only struck the arrows 3 times. Dan Elisa marah saat itu. And Elijah was very angry. Kenapa kamu pukul hanya 3 kali? Why you only did it 3 times? Kamu hanya menang dengan Aram 3. So you only had 3 victories. Ada banyak elemen yang Tuhan beri dalam hidup kita. There were many elements being given from God in our life. Mungkin terlalu kecil, tapi akan saya masukkan website. Jadi saudara bisa mempelajari, bisa baca. Dan firman Tuhan sore hari ini akan di posting di YouTube.
You can see and study these verses, and also you can see this sermon it's going to be posted on YouTube. Saya tidak bisa berikan satu persatu, I cannot give you one by one, tapi dalam khotbah-khotbah lain saya akan masukkan satu demi satu. but in the next sermons I will put one by one. Paling tidak ada 7 elemen yang digunakan oleh firman Tuhan. At least there are 7 elements being used by the Word of God. Oke, katakan sama-sama, air. Itu yang pertama. Say water. Yang kedua, anggur. Second, wine. Yang ketiga, garam. The third, salt. Ya. Yang keempat, tepung. The fourth, flour. Yang kelima, minyak. The fifth, oil. Yang keenam, susu. Sixth, milk. Yang ketujuh adalah madu. The seventh, honey. Ada 7 elemen There are 7 elements yang mempunyai backup firman Tuhan. that have the backup of the Word of God, Dan saudara bisa pakai. and you can use them. Selama ini yang sering kita pakai biasanya adalah air What we'll be using is water atau anggur. or wine. Ya, tapi kita akan in the future kita akan pakai yang disediakan oleh Tuhan. But in the future, we'll be using the others, being prepared from the Lord for us. Kita akan fokus di satu dulu sehingga saudara punya banyak pengertian di situ. We focus on one first, so you can have understanding in this area. Kita lihat yang nomor 2 yaitu anggur. So we're going to be looking at the number 2, which is wine. Ada ayat-ayatnya di sana. There are verses over there. Elemen anggur ini adalah untuk menguduskan, menyucikan, tanda penebusan dan gelora cinta. The element is to sanctify and to redeem you, and the love. Ayat-ayatnya ada di sana. And the verses are there. Dan kita sering pakai anggur ini. And we use this wine. Kita berdoa We pray. dan kita berkati. We bless it. Sebetulnya bukan kita berkati, kita mintakan berkat. Actually, we ask for the blessing on the wine Dan menjadi darah Yesus. to be the blood of Christ. Coba buka sebentar di dalam kitab Wahyu. Wahyu. Revelation, Pasal yang ke-12. Revelation 12, 10 and 11. In English, you can read by yourself. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia-nya. Kita akan nyanyikan satu lagu. Sudah siap-siap semua. we're going to be singing a song. Sudah dapat semua? Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Saudara pakai elemen yang satu ini, You use this element. kuasanya besar sekali. The power is very mighty. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, saudara, kita akan baca bersama-sama. Let's stand up Kita and nyanyikan read lagu. together. 2, 3, baca yang keras ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, terus, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena apa? Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita. 11. Dan mereka mengalahkan, katakan dengan keras, mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Supaya saudara ingat, kita akan nyanyi.
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasanya yang dirapinya karena dilemparkannya para pentawan kita. Oleh darah domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Sekali lagi I will give you the secret here.
Di dalam 1 Korintus pasal 11 akan berkata demikian. 1 Corinthians chapter 11, Ayat yang ke-27. Jadi barang siapa 27, whoever dengan cara yang tidak layak makan roti with improperly eating the bread dan minum cawan Tuhan, and drink the cup, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. he is sinning toward the body and the blood of the Lord. Kalau saudara lihat ayat ini aneh. If you look at these verses, they are kind of very weird. Yang kita makan itu roti biasa. What we're eating is just regular bread. Yang kita minum itu anggur biasa. What we drink is a regular wine. Setiap orang bisa makan roti ini, bisa beli. Everybody can eat that bread and drink that. Setiap orang juga bisa beli anggur yang model seperti ini. Everybody also can buy such a wine. Tapi ayat 27 mempunyai power yang luar biasa. But verse 27 has a power. Siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, Whoever eats improperly, eating the bread and the cup, ia berdosa terhadap tubuh dan so darah. he's sinning toward the body and the blood of Christ. Berarti sebelum dimakan, Meaning before being eaten. firman Tuhan berkata pada saat itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan. The scripture says that time Christ is breaking apart into Dia pieces. berkata, And he says, inilah tubuh, "This is my body. inilah darah. This is my blood." Saudara bisa lihat, ada kekuatan di dalam doa. There is power in a prayer. Pada saat saudara berdoa, When you pray, jangan pikirannya kemana-mana. you have to concentrate. Jangan pikiran kemana-mana. Don't think something else. You have to concentrate. Harus konsentrasi. You have to concentrate. Kita berkat ini adalah tubuh dan darah Yesus. So ask the blessing. This is the body of Christ and the blood of Christ. Karena saudara percaya akan firman Tuhan, Because you believe in the words, maka Tuhan menggenapi. then God will fulfill it. Itu jadi darah Yesus. So that becomes the blood of Christ. Dan saudara bisa pakai untuk taruh di ambang pintu rumah saudara. And you can use it and put on the threshold. Seperti orang Israel lalu. Just like the Israelite, putting the blood on the threshold. Siapa yang di sini pernah lihat mau masuk rumah tiba-tiba ada kaca bulat gitu? Ever here Iya. seen a mirror on somebody's door, above the door? Ya. Di tengah-tengah itu ada kaca bulat gitu. There's like a round mirror. Saya heran kenapa pemilik rumah itu tidak menyediakan tangga kecil. I marvel why the owner of the house didn't use little ladder. Kalau ada tangga kecilnya kan kita bisa naik, kita bisa sisir gitu kan. Is there was a ladder so we can look at ourselves at that mirror, Kita lihat, oh ini kurang begini, jadi oh kan bisa dipakai gitu kan ya. so we can use it for correcting our appearance. Tapi saya percaya bukan itu maksudnya. I believe it's not that the meaning. Maksudnya bukan manusia untuk ngaca itu, yang suruh ngaca itu setan. So it's not for man who can look at the mirror, but actually the devil. Jadi kalau setan ngaca, kelihatan mukanya sendiri takut kan jadi masuk. If the Maksudnya devil begitu. looks at himself at the mirror, so the devil will be frightened at himself, and he won't be going into that house. Manusia sangat dibodohi setan. So the people are being fooled by the devil. Setan kan nggak diusir lewat kaca. So the devil is not being rebuked by a mirror. Ada yang lebih lucu lagi, apalagi saya saksikan setan diusir pakai sapu lidi. The more funny thing, there is something that the people rebuke the devil by a broom. Setan mah nggak takut dengan sapu lidi. So the devil is not afraid of that thing. Setan takut dengan darah Yesus. So the devil is afraid of the blood of Christ. Taruh. Put the blood on your threshold. Kalau Roh Kudus berbicara pakai elemen ini, If the Holy Spirit speaks, use this element. taruh dalam hidup saudara. Put this in your life. Ada seseorang yang bernama Ron White. There is somebody named Ron White. Pernah tahu orang ini? Have you ever heard about that name? Nggak tahu. Nggak tahu. Saya tahu cuma satu orang ini. Andreas tahu. I think Andres knows this person. Orang ini sudah meninggal, So this person has died. ya.
tahun 1999 dia meninggal. 1999, so he died. Saya rasa cukup muda juga dia meninggal ya. I think it was pretty easy for him to die. Umur 66 tahun. He's pretty young, only 60 years old. 66 years old. Sebenarnya untuk ukuran Amerika For American standard, 85-90 tahun. the lifespan between 80 to 90 years old. Ada sesuatu perkara yang dikerjakan oleh orang ini. There is something done by this person. Sebetulnya orang ini kalau nggak salah dia seorang technician atau gimana ya. This person was a technician. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan hidupnya. And then he had Dia changed his destiny of his life. so he changed the destiny of his life. Dia mencari fakta-fakta apa yang terjadi dalam Alkitab. So he looked for the facts, whatever that happened in the Bible. Jadi dia pergi ke Turki untuk melihat Bahtera Nuh di sana. So he went to church to see the Ark of Noah, Dan ada di sana. and he was there. Dia pergi ke Laut Asin He went to the salt sea, dan dia temukan di sana sisa-sisa abu dari kota Sodom dan Gomora. and he found the ruins of the cities of the Sodom and Gomorrah. Ada banyak hal And there are many things. yang dia lakukan untuk mengeksplor apa yang terjadi dalam firman Tuhan. There are many things that he could explore whatever happened in the Word of God. Dan ini salah satu yang besar. And this is one of the big one. Dia tanya Tuhan He asked God tentang tabut perjanjian. about the Ark of the Covenant. Tabut perjanjian sampai sekarang itu tidak ditemukan. Until now, that one is not found yet. Ada yang ngomong, oh ada di Ethiopia, ada yang tersembunyi di mana. Gitu. Some people say maybe it's in Ethiopia or somewhere hidden. Tapi orang ini bisa klaim dia menemukan. But he claimed that he found it. Memang dia tidak lihat actualnya. He didn't see the actual Ark of the Covenant. Roh Kudus tuntun dia. So the Holy Spirit guided him. Saya tahu akan terjadi banyak kontroversi dan banyak sekali yang tidak setuju dengan dia di website. There were so many controversial comments about this. Tapi apa yang ditemukan dia ini unik buat saya. Whatever he found for me is very unique. Dia menemukan sebetulnya tabut perjanjian itu tertanam di bawah tanah di mana Yesus disalib. Actually, he found that the Ark Covenant being buried under where Jesus crucified. Pada saat Yesus disalib di mana bukit apa? When Jesus was crucified Golgotha, oke. in Golgotha, 20 feet ke bawah, disitulah letak tabut perjanjian. 20 feet down, there was the Ark Covenant. Bagaimana cara dia membuktikan? How did he prove it? Dia coba lewat beberapa tempat setelah saat itu. He tried to go from a lot of cliffs in that area, Dan kemudian dia menemukan gua-gua kecil. and he found little caves. Ya, nggak bisa masuk seluruhnya. So he couldn't go into that caves, all of them. Tuhan menunjukkan sesuatu di situ. And the Lord showed him something. Di satu titik di sebelah celah yang nggak bisa dibuka lagi, There is a rift that couldn't be opened. ada bekas darah. There was some blood, Dan dia ambil contoh itu. and he took the blood sample. Darahnya dicek di laboratorium. And the blood examined, checked in the laboratory. Orang Yahudi pintar sekali laboratoriumnya, cukup dapat dipercaya. As you know, Jewish people are very smart, and this is very legitimate. Begitu dites, And when it's tested, orang yang mau ngetes dia berkata ini mah darah mati, the person who want to do the test, he said this is just like a dead blood. Gak mungkin akan bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. It's not gonna be showing the living thing in this blood. Tapi Ron berkata, coba dites saja. But Ron just asked him to test this blood. Pada saat dites When it was tested lewat komputer, through the computer, yang ngetes mau panggil temannya, sini. so the person who did the testing called his friends Temannya manggil yang satu yang and called the other friends, panggil beberapa orang, satu supervisornya semua dipanggil. and everybody called.
Dia panggil Ron akhirnya. So and then he called the person Ron, Dia berkata, and he said, ini darah hidup. "This is a living blood. Kromosomnya hanya 24. The chromosome only has 24. Kromosom manusia adalah berapa? The chromosome of man, 23 kali 2. there is 46 chromosome in man. Tapi orang ini kromosomnya 24. But according to the person 23 dari perempuan has 23. hanya satu yang menyatakan dia laki-laki. Hanya satu There is kromosom only one chromosome yang menyatakan dia menjadi laki. proof that only from one man, Dan dia lakukan pakai tes darah putih dan sebagainya. Saya nggak tahu and bagaimana he did caranya. all kinds of tests, Dia nyatakan bahwa darah itu hidup. and he stated the blood was alive. Dan orang-orang ini tanya, orang Yahudi ini, And these Jewish people asked, darahnya siapa? "Whose blood is this?" Dan Ron berkata, And Ron said, ini adalah darah Mesias. "This is the blood of your Messiah." Sejak saat itu mereka dilawan. Since then, they were visited by God. Dari peristiwa ini kita bisa lihat bahwa darah Yesus itu hidup. From this occurrence, we can see the blood of Jesus is alive. Loh Pak, saya nggak dapat aslinya Pak. So it's that we don't get the real one. Bukankah saudara bisa minta berkat dari Tuhan? Don't you can ask the blessing from God? Saudara ambil anggur yang dari rumah. So bring the wine from your house, Roh Kudus bicara, taruh darah Yesus di dalam rumahmu. and the Holy Spirit says, "Put the blood of Christ in your Taruh di house. mobilmu. Put it in your car." Turuti saja Roh So Kudus. just follow the Holy Spirit. Step-stepnya saudara tahu. So you know the steps. Saudara ambil sedikit. You take a little, Saudara angkat Tuhan Yesus. you lift up, Berkati anggur biasa ini ask Jesus to bless it, menjadi darah Yesus. to be the blood of Christ. Di dalam nama Tuhan In the name Yesus. of Christ. Dan itu jadi darah Yesus. And it becomes the blood of Christ. Langsung pakai seketika itu. So and you use it immediately. Sisanya buang saja selesai. And the leftover just Saudara throw it. hanya mengikuti instruksi dari Roh Kudus. You just follow the instruction of the Holy Spirit. Sudah bisa lihat? Jadi saudara ke gereja bukan cuma dengar pulang bye-bye. So you Karena come to ketemu church dia. only just to sit and listen and then go home. Tetapi ada sesuatu yang saudara bisa praktekkan di rumah. There is something you can practice at home. Praktekkan. Practice it, practice it. Kalau saudara lihat gambar yang di sebelah kanan, If you see this picture, ternyata ada retakan pada saat Tuhan Yesus disalib. there is a rift. Karena firman Tuhan berkata, Because the Word of God says, gelap gulita, 3 jam. Betul? there is darkness in 3 hours. When Jesus was crucified, and what happened? Tiba-tiba terjadi gempa. And what happened? Suddenly there was an Ada earthquake. banyak peristiwa terjadi. Many events happened. Tirai terbelah jadi 2. Gempa bumi. The veil rent in 2 parts. Uniknya begini saudara. And the unique thing is, Saudara catat saja, nggak usah buka. so you just write down, you don't have to open the Bible. Imamat 14 ayat 6, 51, 52 dan Ibrani 9 ayat 19. Dia memberikan beberapa elemen untuk penyucian. So these verses give you the sanctification. Kalau saudara buka dalam Imamat, saudara akan temukan elemen ini, If you see the book of Leviticus, you can see this element. yaitu hisop, air, dan darah. Those elements are hyssop, water, and blood. Saudara akan temukan kata-kata ini. You'll find this. Nah, fokus kepada air dan darah. Focus on water and blood. Ingat, pada saat itu terjadi gempa bumi yang hebat saat itu. When the earthquake happened, Seluruh Yerusalem merasakan gempa bumi. and all the Jerusalem felt that earthquake. Kemudian Tuhan berkata, it is finished. And the Lord said, "It is finished. Selesai. It's finished."
Dia berkata kepada Bapa di surga, And he said to the Lord in heaven, to the Father, dalam tanganmu kuserahkan rohku. in your hands I surrender my soul. Dan setelah itu apa yang terjadi? And what happened after that? Dia lepas nyawanya. So he was dead. He gave his soul. Gempa bumi terjadi. And the earthquake happened. Centurion yang ada di saat yang bertugas saat itu berkata, And the Roman centurions who were there said, turunkan semua take down yang tergantung di atas kayu salib. whoever hung on the cross. Ada 3 orang, betul? There were 3 people there. Yesus ada di tengah. Jesus in the middle. Nah, yang kanan dan kiri mereka pukul lututnya. The left one and the right one, they hit their knees. Pada saat lututnya dipukul, yang kanan di sebelah kiri, kedua penjahat itu, When they broke their knees, penjahatnya tidak bisa narik nafas lagi. those people couldn't take his breath anymore. Dan seketika itu dia akan kehilangan oksigen And they will lose his oxygen karena lututnya hancur. because the knee has been destroyed. Mati dalam beberapa detik. And they will die in seconds Tidak ada oksigen. because there is no more oxygen. Nah, pada saat salah satu petugas atau Roman soldier saat itu, One of the Roman soldiers that dia time, melihat Jesus. he saw Jesus. Dia bilang udah mati. He said he died already. Tapi centurion berkata, buktikan kalau dia mati. But his Roman centurion said, prove it if he died. Dia tusuk apa ya? Lambung. And he thrusted Itu ditusuk lambung. his stomach. Apa yang keluar? And what came out? Air Water dan darah. and blood. Persis seperti yang dikatakan oleh imamat. Exactly like what the book of Leviticus says. Kenapa air dan darah? Why the water and blood? Sebenarnya Tuhan mau menunjukkan sesuatu. Actually, God wants to show you something. Pada saat gempa bumi itu terjadi retakan di tanah bawah. When that earthquake happened, it created some rifts Kalau under cuma the ground. darah, If it's only blood, maka nggak lama akan stop. and it will stop Tapi karena ada campuran air, because there is a mixture with maka water, darah itu terus beserta dengan air turun ke dalam retakan itu. and the mixture between the mixture of blood and water came down through the rift Jatuh di atas yang namanya tabut perjanjian. until it dropped on top of the Ark of the Covenant. Yang ada di bawah 20 feet. So buried underneath 20 feet. Sehingga firman Tuhan berkata benar. So the scripture says, Dengan darahnya with his blood, dia memperdamaikan manusia. he atones us, he reconciles us. Darah Yesus. The blood of Jesus, Karena di bagian atas tabut perjanjian. the blood of Jesus was on top of the blood of the Ark of the Covenant. Tutupnya itu namanya tutup perdamaian. The cover is the mercy seat. Mercy seat. Tutup perdamaian. Dan firman Tuhan, disitulah aku berbicara. And God says, over there I'll be speaking. Mercy. Mercy. The mercy, the grace. Kita yang dapat anugerah Tuhan. So we have the grace. Amen. Nah, uniknya lagi. So one more thing. Berapa lama Jesus di dalam kubur? How many days Jesus was in the ground? 3 hari. Ya, In the grave? 3 malam. 3 days. Dan apa yang terjadi sesudah itu? What happened after that? Malaikat Tuhan turun menggulingkan batu yang besar itu. The angels can overthrow the big rock. Begitu digulingkan, pada saat malaikat itu turun, ada terjadi gempa. And after that, there was an earthquake. Baca, saudara, itu ada di dalam Alkitab. So it's written in the Bible. Ada gempa bumi susulan. There is a following earthquake. Gempa bumi yang kedua itu menutup celah itu. The second earthquake closed the rift, Tertutup sampai hari ini. and it closed the rift, and the rift is closed until today. Dan Ron yang menemukan darah Yesus. And Ron, who found the blood of Christ, Darah Yesus the blood of Christ hidup. is alive. Ini luar biasa. This is very amazing.
Inilah yang mengalahkan setan, This is the defeating the devil, mengalahkan rencana-rencana iblis, defeating the devil's plot. menghancurkan kutu-kutu, So destroying all the curses. mengampuni dosa. So forgive our sins. Suatu hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Di luar orang lain, yang nyembah lain, tidak ada yang seperti Tuhan kita. So the people who believe another God, there is no such God like what we worship. Darah Yesus itu. Just believe Christ, the blood of Christ is alive. Amen. Amen. Kita sama-sama bangkit. So we stand up. Sampai di rumah, saudara bisa ambil ambu. When you're home, you can take Saudara wine praktekkan. and you practice it. Jangan takut salah, karena kita dalam Don't be menyisip anugerah. Backup kita adalah firman Tuhan. Karena Our kita backup percaya. is the word of God that we believe. Kalau saudara cuma terima, If you only receive lupa ya seperti dongeng. and you forget, so it's just like a fable. Bukan itu tujuan kita beribadah. That's not our purpose to fellowship. Kita mau praktekkan. We want to practice it. Kita mau menerima betul-betul protection dari Tuhan, We want to receive the protection from the blessing Lord, dari Tuhan. the blessing from the Lord. Praktekkan. Practice it. Doakan terlebih dahulu di dalam nama Tuhan Yesus. So pray and bless in the name of Jesus, Saudara bisa pakai. so you can use it. Thank you. Karena itu mengapa kita ada pelayanan While we have ministries ke beberapa tempat in several places untuk memperkawinkan dengan darah Yesus. to atone those places with the blood of Christ. Karena di dalam Ulangan berkata, bersorak-soraklah hai bangsa-bangsa karena umatnya, sebab ia membalaskan darah hamba-hambanya dan ia membalas dendam kepada lamanya. Perhatikan kalimat yang terakhir ini, dan mengadakan pendamaian bagi tanah. And he made a reconciliation with the lands. Saudara tinggal di apartemen, di rumah saudara nggak tahu apa yang pernah ditanam di sini. You live in an apartment in your house, you don't know what being planted before underground. Mungkin pendirinya taruh kepala, nggak tahu mungkin kepala kebo atau kepala ayam atau kepala nggak tahu taruh di situ. Maybe the person who erected the house, there is something under there. Pakai simbol-simbol setan yang menarik setan jalanan bisa masuk ke sini. Maybe with the demonic symbols. Karena itu saudara berdoa untuk tempat di mana saudara tinggal So you pray where you live. dengan darah Yesus. With the blood of Jesus, Tempat ini diproteksi. this place is to be protected. Jadi saudara nggak tiba-tiba dengar suara yang mengejutkan, bau sesuatu yang aneh. Lihat, If you feel experience something weird in your home, like you smell something, protek dengan darah Yesus. so just protect with the blood of Christ. Coba mencicipi. Yang mustahil bagimu, nyatakan mujizat selalu. Roh Kudus bekerjalah, wujud
brothers. Tolong teman-teman ada di belakang dia. Arahkan tangan kita untuk berdoa untuk Nabi Putih. Oh, lama-lama syakara lama-lama sikira lama-lama syakara. Di dalam nama Yesus Al-Masih, semua sakit penyakit dalam hidupnya pergi sekarang juga. Dalam nama Yesus Al-Masih, kuasa roh jahat yang menyebabkan sakit penyakit keluar sekarang juga. Jangan pernah kembali lagi bersama-sama. Di dalam nama Yesus Al-Masih. Ora lama-lama syakara lama-lama kina lama-lama syakara lama-lama yang menyebabkan sakit penyakit kaki ini pergi sekarang juga di dalam nama Yesus Al-Masih. Roh maut yang berupa skorpion keluar sekarang juga di dalam nama Yesus Al-Masih. Pergi bawa kaki Yesus Al-Masih. Jangan pernah kembali lagi bersama lagi. Kau memberikan kesembuhan, kau memberikan keselamatan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus Al-Masih, semua mimpi-mimpi buruk, rencana-rencana iblis kami patahkan di dalam nama Yesus Al-Masih. Terima kasih Bapak, kau melindungi Tante Tuti di dalam nama Yesus Al-Masih. Saya mau berdoa untuk Pak Andi. Silakan maju Pak Andi. Oh lama syakara masa. Tuhan hadir sekarang. Tuhan
membutuhkan sumsum yang membuat trombositnya bekerja dengan baik, yang menghasilkan trombosit, supaya Tuhan kirim dengan mujizat Tuhan, sumsum tumbuh dalam nama Yesus. Sehingga tubuhnya Tuhan dapat memproduksi trombosit dalam hidupnya di dalam nama Yesus Hamasiah. Tumbuh dalam nama Yesus. Tumbuh. Engkau yang create sumsum yang baru ini Tuhan di dalam nama Yesus Hamasiah. Terus kita terima kasih. Terima kasih. Kau sembuhkan hidupnya. Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Hamasiah. Roh penyebab sakit penyakit aku ikat dalam nama Yesus Hamasiah. Roh ular hijau yang ada di dalam spine di belakangnya, lepaskan juga, pergi dalam nama Yesus Hamasiah. Jangan pernah kembali lagi. Pergi ke bawah kaki Yesus Hamasiah. Terima kasih. Kau menumbuhkan sumsum yang baru di dalam nama Yesus Hamasiah. Di dalam nama Yesus Hamasiah, kami akan menerima report bahwa hidupnya, darahnya normal dalam nama Yesus Hamasiah. Tiada yang mustahil bagimu. Yang akan mujizat disembuhkan. Kami percaya kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Teman-teman yang sakit disembuhkan. Oh, roh-roh paut disingkirkan dalam hidup kami di dalam nama Yesus Hamasiah. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan sore hari ini boleh masuk dalam hidup kami, menghasilkan sesuatu yang ajaib. Kami tidak lagi ditipu oleh roh-roh jahat. Engkau memberikan kami kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kami punya kunci itu Tuhan. Pelihara kami, tuntun kami, guide us, take care of us, supaya kami menggunakannya sesuai dengan rencana so Tuhan. we can use it according to your plan. Ada dari antara saudara yang rumah tempat tinggalnya, saudara pernah lihat ada roh jahat, bau sesuatu atau yang aneh, saudara bisa angkat tangan, saya akan doakan dari luar. Pernah lihat bayangan, pernah lihat mungkin patung-patung ada di sana, atau lihat suara, atau pernah saudara mimpi sesuatu yang mencekam. Oh, nama-nama syakara sekali.
Tuhan berdoa di dalam nama Yesus Al-Masih. Untuk teman-teman yang mengangkat tangan, hamba berdoa Tuhan. Oh, Engkau lawan rumah mereka. Di dalam nama Yesus Al-Masih, kami serahkan rumah mereka dalam tangan Tuhan. Buka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dan pekarangannya. Di dalam nama Yesus Al-Masih, semua roh-roh jahat, roh-roh petenung, roh berhala, apapun yang pernah ditanam di sana, mulai malam hari ini kami usir keluar dalam nama Yesus Al-Masih. Pergi ke bawah kaki Yesus Al-Masih dan jangan pernah kembali lagi untuk selama-lamanya. Kirim pasukan malaikatmu sesuai dengan firman-Mu. Malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang benar. Biar itu jadi Tuhan. Untuk teman-teman yang mengangkat tangan, sekeliling rumah mereka, tempat mereka tinggal, ada malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga. Di dalam nama Yesus Al-Masih, iblis tidak dapat lagi tempat di rumah-rumah itu. Protection Tuhan turun. Darah Yesus Al-Masih memeteraikan rumah-rumah itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Al-Masih. Terima kasih Lord. Kami percaya firman Tuhan We believe the word of God akan menghasilkan buah 100 kali ganda. will be yielding, be fruitful 100-folds. Bapa, Father, kami serahkan dalam tangan Tuhan. I strengthen your Untuk hands teman-teman yang berhalangan hadir, for those who couldn't come tonight. supaya minggu depan mereka boleh hadir, So next week they can be here, bertumbuh dalam anugerah be Tuhan, growing in the God's menyembah Yesus Al-Masih. worship Jesus Christ. Kami berdoa untuk setiap benih-benih finansial yang We pray ditabur. for the financial seed. Kau memberkatinya di dalam nama Yesus Al-Masih. Blessed in the name of Christ. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Many souls will be won. Hidup hamba-hambamu ini diberkati. So your life of your servants will be Karakter mereka diubah menjadi karakter Kristus. the character will change to be your character Dan Christ. hamba-hambamu ini semua masuk dalam rencana kesempurnaan Your Tuhan. servants be Yang entering memberkati Tuhan. bless Untuk teman-teman yang sudah melayani pada sore hari for ini, those who have ministered, juga jemaat yang sudah datang pada sore hari ini, for the people who already came to kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami bring out your Father. dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, Holy Father, datanglah kerajaanmu, your kingdom come. jadilah kehendakmu Your will be done di bumi on earth seperti di surga. as it is in heaven. Berikanlah kami Give us pada hari ini today makanan kami, our bread. dan ampunilah Forgive akan pelanggaran kami, our transgressions. seperti kami juga We also mengampuni forgive orang yang bersalah those who transgress. kepada kami, dan jangan bawa kami Don't lead us ke dalam pencobaan, to tetapi temptation. lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah For your yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan glory sampai selama-lamanya. forever. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. We raise our hands. Berkah dari Bapa Yahweh, Anak yaitu Yesus Al-Masih, Christ, dan Roh Kudus Holy Spirit, turun dan memberkati saudara sekalian and bless you mulai hari ini from today sampai pengangkatan to terjadi. the rapture. Terima berkat dari Yesus Al-Masih, The blessing of terima berkat dari Yesus Al-Masih, the blessing of Jesus dan Christ. terima berkat dari Yesus Jesus Al-Masih. Christ. Yang percaya katakan, Amin.